बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने तो कहा था कि जो मुजाहिरीन हैं वो अपनी जो फसादात का सिलसिला है वो जारी रखें और बहुत जल्द मदद पहुंचने वाली है। लेकिन नाज़रीन, जिन्होंने ईरान को मदद पहुंचानी थी उन्होंने मदद पहुंचा दी है। नए तैयारों की घन गरज ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। जबकि नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान ने भी ईरान को दी है थपकी और कहा है कि हम आपके साथ हैं। फौज की बड़ी तादाद बॉर्डर के ऊपर लगा दी गई। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर, ये ऐसी खबर है कि जिससे आप यूँ समझ लीजिए कि हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद होगा और दुश्मन की नींदें मज़ीद हराम होंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का PFX नया स्टेल्थ फाइटर जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से जो यूँ समझ लें कि इशारे दिए जा रहे हैं कि वो इस तरह के हैं कि अनकरीब ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है और इसके शवाहिद सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको डिटेल बताई कि जो कतर के अंदर जो एयर बेसेस हैं वहाँ पे कुछ गैर मामूली मूवमेंट हुई है, जिस तरह से जून 2025 के अंदर हुई थी ईरान पर हमले से पहले, और अब भी उसी टाइप की कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि एक 15 जंगी तैयारों की जो खेप है वो ईरान के पास पहुंच गई। नाज़रीन, ये 4.5 जनरेशन जंगी तैयारे हैं। ये Su-35 जंगी तैयारे जो रशिया के तैयारे हैं, ये नाज़रीन अपने तबाहकुन मिसाइलों और हथियारों के साथ ईरान के पास पहुंच चुके हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो चाइना है उसने अपना MQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पहुंचा दिया और रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी ईरान में पहुंच चुका है। ईरान इस वक्त भरपूर तैयारी करके बैठा हुआ। नाज़रीन, ये जो जंगी तैयारे हैं ये यूँ समझ लीजिए कि बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है या तो मुमकिन तौर पे कोई नॉर्मली ठूंठा करके तो ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया जाएगा और उसके बाद कहेगा जी हमारा मिशन मुकम्मल हो गया, जैसे पिछले साल हुआ था, या फिर अमेरिका को बहुत बड़े लेवल पर अपनी फ़ौज यहाँ पे उतारनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राउंड के ऊपर अमेरिकी खुफिया एजेंसी और CIA और मुसाद की जो बड़ी तादाद है एजेंट्स की, वो ईरान में सरगर्म है। और नाज़रीन, अब जो अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी अवाम से कहा गया कि हम आ रहे हैं, तो यही कुछ जो है वो नाज़रीन रज़ा शाह पहलवी जो है उसकी जानिब से भी, शाह ईरान के बेटे की जानिब से भी मैसेज भेजा गया था जी कि आप लोग अपना काम जारी रखें तो हम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाज़रीन आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। आने वाले चंद घंटे बड़े अहम हो सकते हैं। अमेरिका तो ये समझ रहा है कि जो कुछ उसने कहा है वो एक अटैक ज़रूर करे, मे बी बिल्कुल उसी तरह का कोऑर्डिनेशन वाला अटैक है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी कि हमें ईरान ने रब्ता करके हमने आपकी एयरबेस के ऊपर हमला करना है, तो हमने कहा ठीक है हम सारा कुछ हटा लेते हैं, चले उन्होंने हमला कर लिया। तो मतलब ये कि इसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर मामलात पहुंच चुके हैं, अमेरिका अगर हमला नहीं करता तो उसका जो डर खौफ और हर तरह की चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो पाकिस्तान का ईरान के साथ मुसलसल रब्ता है और पाकिस्तान ने ईरान को ये तसल्ली भी दी है कि हम आपके साथ हर सूरत खड़े होंगे। और ईरान नाज़रीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इन दिनों बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के लिए पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी किस्म का कोई टॉलरेंस नहीं है। ईरान अगर जो है वो वहाँ पे बड़े पैमाने पर अटैक होते हैं तो उसकी मदद जो है वो पाकिस्तान करेगा। पहले भी पाकिस्तान ने मदद की थी और अब भी पाकिस्तान उनकी मदद करेगा और कर भी रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं और मुमकिन तौर पे अमेरिका इतने बड़े लेवल के ऊपर वो अटैक ना करे, क्योंकि ना तो वहाँ पे इस वक्त उस लेवल की जहन साजी इन्होंने की हुई है, ना इस लेवल के वहाँ पे मामलात हैं। अभी आज एक
میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک جو ٹرین ہے اس کے اندر ایک جو یہ فسادات برپا کرنے والی جو حکومت کے خلاف بولنے والے ایک شخص نے کھڑے ہو کے تو اپنا خطاب شروع کیا، تو ساتھ ہی وہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت متحد ہو گئی ہے، یعنی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے خلاف متحد ہو گئی، اور یہ بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ چند دن پہلے پاکستان کے جو معروف صحافی ہیں حامد میر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا شاہکار اس وقت تیار ہو رہا ہے اور تیاری کے مراحل میں ہے کہ امریکہ کا F-35 جنگی طیارہ جو ہے اس کی ٹیکنالوجی آپ بھول جائیں گے۔ تو ناظرین بالکل پاکستان جو ہے وہ PFX جنگی طیارہ جو اسٹیلتھ فائٹر ہے، یہ 5th جنریشن جنگی طیارہ پاکستان اپنا تیار کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈوئل انجن جنگی طیارہ ہوگا۔ پہلے تو تھنڈر طیارے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ 14 ممالک نے پاکستان سے یہ طیارہ حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ تو ناظرین F-17 تھنڈر کے بعد اب جو پاکستان نیا شاہکار لے کے آ رہا ہے، اس سے آپ سوچیں کہ دشمن کے اوپر ہیبت نہیں طاری ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس وقت ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو تیز کر دیا گیا۔ PFX ناظرین پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل جو ہے وہ اس کی ابریویشن ہے، اور یہ جنگی طیارہ جو ہے اس میں جدید ترین ریڈارز ہیں، اور ویپن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کی بڑی زبردست ہے۔ انسائڈ اس کے یعنی دوسرے طیاروں کے باہر ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر سائڈ پہ جو ہے وہ ویپنز ہوا ہوں گے، اور اس کی جو اسٹیلتھ کیپیسٹی ہے وہ ایسی ہوگی کہ دشمن کے ریڈار کے اوپر یہ بالکل نظر نہیں آئے گا، یعنی ان کی جو وہاں پہ نظر آنے کی صلاحیت ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی جتنا جو ہے وہ اس کی اسٹیلتھ ہے، یعنی جو سگنلز جو ہیں ان کو یوں سمجھ لے کہ اس ٹائپ کا اس کے اوپر پینٹ ہوتا ہے کہ یہ سگنل چونکہ ٹکراتے ہیں اور ٹکرا کے واپس جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹکرا کے پھر جو ہے وہ جذب ہو جاتے ہیں اور وہ واپس سگنل نہیں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طیارے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے وہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان الحمدللہ ایک تو میں بھی تب تک پاکستان جو ہے وہ کیا کیا شاہکار بنا چکا ہو، لیکن 2030-32 تک جو ہے وہ پاکستان نے اسٹیلتھ فائٹر PFX کو اپنی ایئر فورس کے اندر شامل کرنا ہے۔ جس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے الحمدللہ، پاکستان کی یہ بڑھتی ہوئی جو دفاعی پیداوار ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے جو ایروناٹیکل کمپلیکس کمرہ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی یہ جو بلاک 3 ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اب اس کو جو ہے وہ پاکستان کا جو اہم ترین پروجیکٹ عزم ہے اس کے تحت اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین جنگی طیارہ جو ہے وہ سستا اور اس کے بعد اپنے جو ہم اثر طیاروں میں سب سے معیاری اور اسی طرح کی صلاحیتوں کا حامل ہوگا جس طرح کا پاکستان کے پاس تھنڈر ہے، یعنی بالکل یونیک قسم کی اس میں صلاحیتیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کی ریچ کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے ویلاگس لے کے آتے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹ لازمی کیا کریں، چاہے پاکستان زندہ باد کا کمنٹ، اور اپنے موجودہ حالات جو ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔